Maayong adlaw kapayag, Luzon, Visayas, Mindanao, and all over the world. Karong buntaga, akong ipahibalo nga aduna kitay ihangyo kaninyo. Tara. For payaganon sa update, karong adlaw, mga kapayag, ako si Manapas, kauban ako si Mano Esther, karong udtuha para sa pag-announce nga ang payaganon sa aduna na usay tabanganan usa sa lumad nga taga Malbago nga si Dalino Maramara, Suwan Maramara. Kami ang payaganon muhangyo kaninyong tanan og manghinaot nga unta kung ado naman kamoy mga extra nga financial sa inyong bulsa, we will knock on your heart nga unta mahatagan nato og ginagmayng tipak or portion sa ato ang pang-adlaw-adlaw or binuwan nga kita ni Tio Dalino nag-inusara og we can really share even if dili financial, maski diapers ang mga gamitonon while naa siya sa ospital. June Misa among Vice Presidents, internal Jinky Catalunya Jimenez and si Roy Maramara. Ako as payaganon secretary, kauban sa mga kaubanan ako nga wala na ko nang anlan, manghinaot mi og taga nato ginagmay lang nga pagtagad kining ato ang kaubanan, buyuan, amigo, ka-community, everything usa kasakop sa Malbago nga unta mahatagan nato gamay luna sa atong kasing-kasing. Through that, gikan sa among payag, magpasalamaton mi kaninyong tanan in advance sa inyong mga panabang. To God's be glory.